ama Imana ihabwe icyubahiro. Nanje nshaka kubohoka maze igihe sinzi ibintu binkebagura nsanga nshinda sago nkumva ndiko ndababwa ku maboko agira ntacyo aho atangira kwigisha niho natangira kuvoma isana n'iyi saha ndumva bitaranye ayo tumekimana na komsamba kuwa ko byagenze sese ariko ntabwo narekuye ariko ubu unya nicaranye n'ishashi kabisa turabishe biteye ubwoba sinzi ikibazo tusemo gira ukunda bico wavumishije cyari cyo gira ukunda nibisanzwe uko nubundi ngiye gusengera n'ubundi urogera kuvumisa byinshi cyane uyigumize hafi ya kwarugiye kuvumisa n'ubundi biguheremo byose turabiyosashe ego cyane nanje ndipfuza kubohoka ndabiyosashe none ntabona nabibonye ego gusa ntabwo nabibonye cyose ngiye kugusengera sashe gumize hafi igihe cyose jewe ndaryama nkabyuka ndushe nkabyuka umenga sinzi ibintu nikoreye kandi naryamye ntarushe umenga sinova mitiro nkagira ibyoto nkarenga neretswe nkancika bikamvanga nkabura ibyo ari byo ego yani narigeze no kurwara amaguru ariko ubu rero nshimira amaguru ariko rero mbavuga igihe cyose ntatekaniwe mbavuga nihebye mbavuga ariko ndira mba numva ndetse mba numva noguma nigira inama yo kwiyahura sinzi rero ndashaka kubohoka bose mba numva ndetse byinshi ndakunda no kumeneka umutwe urakize kandi urabohotse iyo sashe gumize hafi yawe ugiye kudahwa umvise mu byose yes fata kunda yawe tugusengere ego data mu izina rya Yesu Kristo buri kintu cyose cyakiri mu nda yiwe gisoke soka yes soka bamwiyonda wa mudayimoni we uko waje muri we na buri muntu wese ariko aramurika akakanya bamurugiye mu ifungurwa ndavuze ngo yes soka mu izina rya Yesu Kristo soka mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo bisoke yes bisoke mu izina rya Yesu Kristo soka mu mbaraga z'umwuka we buri kintu cyose uko cyamubaza soka wese mu izina rya Yesu izo njya bazikurishije zitarizo abo barozi bakugendaho ugero n'umurango soka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti demoni uko byaje kose soka kandi mu izina rya Yesu yes soka yes soka mu izina rya Yesu Kristo uko waje kose mu mbaraga z'umwuka wera va mahaye va matrompeye uko waje ukavuga ngo ntazobyara uko waje ukavuga ngo ntazubaka ndavuze ngo bisoka yes fashe muri izo mbaraga z'umwijima fashe muri izo mbaraga z'ubupfumuruzo soka mu izina rya Yesu Kristo hari abandi bantu babiri bari kubaradaho hari n'abandi bantu babiri bari kubaradaho soka mu izina rya Yesu Kristo mutwandikire muzamukoze soka yes kirasohotse cyose mvuze ngo gisoke cyose niko mvuze gisoke cyose aho mufatiye mu gatuntu umusoke soka mu izina rya Yesu Kristo soka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mvuze mu mbaraga z'umwuka we buri kintu cyose gisoke mu izina rya Yesu Kristo buri kintu cyose gisoke
buri kintu cyose gisohoke mu mbaraga z'umwuka wera. Wajya ugafatira muri estoma yiwe, inteste ziwe, muri trompe ziwe, ukicara. We utuma ata ibihe by'ubutinyanka muri we. We utuma ata ibihe by'ubutinyanka muri we. We utuma umurisha ibintu bitari byo mu ijoro. We umurisha ibintu bitari byo mu ijoro. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo. We umurisha inyama nijoro. Ndavuze ngo usohoke. Ibyo binyama byo mu ijoro bya bisohoke, 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 bisohoke. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka, ndakorofye buri kimwe cyose cyari mu nda zawe. Buri kintu cyose kiri mu nda zawe. Buri kintu cyose kiri mu nda zawe, ndavuze ngo gisohoke. Ndavuze ngo gisohoke. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Wewe waje kwica ubuzima bwiwe. Wewe waje kunesha ubuzima bwiwe. Wewe umuca indasago zo mu ijoro. Wewe ufata amabere yiwe ukaca kindasago. Sohoka uve muri we mu izina rya Yesu Kristo. Antene bagushizeho yo gukontora inyenyeri yawe iyo antene ikuvuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndavuze mwuka mubi usohoke, mwuka mubi uva mu nda yiwe. Ndavuze ngo yakire kubohoka, yakire ubuzima, yakire kubohoka, yakire ubuzima, yakire kubohoka, yakire ubuzima. Yes, 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 yes. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Yes, 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 yes. Yes, ndakorofye buri kintu cyose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakize ubaye muzima. Urakize ubaye muzima. Urakize ubaye muzima. Total deliverance. Total deliverance. Ukwara umutwe. Ibyo bintu byafunga amazuru yawe. Ibyo bintu byafunga amazuru yawe. Birakurekuye. N'izina rya Yesu Kristo. Sohoka mu izina rya Yesu. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Buri sinezite zose zagaragara aha hantu turiko turasengera, buri muntu wese agwaye sinezite zisohoke. Sohoka wese sinezite zakere gukira. Sohoka sinezite, sohoka umuntu wese agwaye sinezite. Ndavuze ngo zisohoke. Sinezite zazije gukurayo iyo nda wa mama we, kubera gukorora ukumva igira iveyo, wasamye, ufite inda, ufite imbanyi. Ndavuze ngo ni biveyo, ibyo bisinezite bisohoke. Hari umuntu agwaye sinezite ariko arambikira. Ndavuze ngo fataho. Izo sinezite zirakira. Izo sinezite zirakira mu izina rya Yesu Kristo. Izo sinezite zirakira mu mbaraga z'umwuka wera. Izo sinezite zirakira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakize mu izina rya Yesu Kristo. Bantu mwese muri ko muradoka, ndavuze ngo murakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo murakize mu izina rya Yesu Kristo. Nyugurura mikro y'uwitwa Fisto nawe. Nyugurura mikro y'uwitwa Fisto. Nyugurura mikro y'uwitwa shete le bonde le crere le boza. Urakize wa mukobwa Pasikazi. Urakize ubaye muzima mu izina rya Yesu Kristo. Urakize ntibizongera ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Urakize ntibizongera ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Fisto sinzi uwitwa Fisto naduze ibiganza. Shaka umuntu witwa Fisto aduze ikiganza ciwe. Twakorera igikorane cy'ubwiza, igikorane at distance. Tuti yanje ndagutuye ibintu bizaba birimo biraba. Kuko Imana ntirambwira date mugabo yarakinyeretse neza tugikorera hano. Imana yamuje bamugisha cyane. Fisto wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Yes. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka wese vayo. Sohoka wese. Yes. Sohoka. Izo ndoto mbi zisoke.
mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka mu izina rya Yesu. Yes, sohoka ntibyongere ukundi. Urakize, ubaye muzima nawe urakize. Ebelize nawe urakize mu izina rya Yesu Kristo. Nesi Clara abariko baradahwa bose murakize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bw'Imana, imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana, gushaka kw'Imana kubabayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo murakize, mubaye bazima. Ndavuze ngo murakize, mubaye bazima, murabohotse. Ubwiza bw'Imana babayeho, n'imbaraga z'Imana zibabayeho. Ndavuze ngo bigasubira ukundi mu buzima bwanyu. Murabohowe, mubaye bazima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Dukomere Imana amashi, dushimira Imana kubona abantu babohotse. Imana yo mu ijuru haducuba. Mbanje kubaramutsa amahoro y'Imana, mukozi w'Imana Prophet Modeste nabo mukorana mu rushengero rwa Faith Practice Miracles. Igitumye ndabarungikira rero kano kavideo gato kwari ugushaka gushinga intahe kuco Imana yankoreye biciye muri ano masengesho mworganije muri iyi yinga ya iyi semene ya Lodisi gushika le 16. Byatanguye kwa gatanu ndiko ndabakurikirana, niho mugomba guheraheza amasengesho muri kumusengera abantu, niho nafatwa ntangura kudahwa ibintu bigomba kwera bisa n'ibirenduka. Kandi ibyo byanshikiye nariko ndabakurikirana kuri parti ya audio gusa kuri Zoom, kubera hari ibi by'ama Ligue des Champions, nariko parti ya image nari nibereye muri YouTube ndiko ndaba match ya Ligue des Champions ya football. Niho rero muri kumuheraheza amasengesho mwatumira abantu mubabwira ati dimanche ni finale, mutumire n'abandi. Imana yanyeretse yuko abantu benshi bazobohoka, abantu benshi bazokira ingwara ku buryo budasanzwe. Niho dimanche navuga ati reka dimanche hoho ni concentre ndabakurikirane nongere ndabe na parti ya image kuri Zoom. Niho rero dimanche hari mugeze ku mwigeme yari yitandiye, sinzi ko ari umwigeme cyangwa ko ari umudame, niho mwamwugururiye mikro babwira ati yuko ari karadaha cyane ni byo yadashwe biri mu isashe, muca mubwira ati yerekana iyo sashe, mu nyuma muca mubwira ati ahubwo yitegure ko mugomba mutangure kumusengera ahubwo aza kudahwa cyane. Mutangwe kumusengera niho yatangwe kudahwa cyane, aradaha cyane. Naje ubwo nca mfatwa nja muri toilette, ugingo ndiko nja muri toilette niho mwavuga ati hariho abandi babiri batanguye kudahwa, naje nca ntangura kudahwa. Je kome rero parti ya image ntakunze kuyugurura muri Zoom kugira ama image yanje ntaboneke, ndaguma ndahwa. Mu nyuma niho mwavuga izina ryanje ntarugurura parti ya image kuri video muri Zoom. Mu nyuma mumaze kuvuga izina ryanje ngo ati hariho n'uwundi yitwa Fiston ari karadahwa, niho naje naca nugurura parti ya image kuri video muri Zoom kugira biboneke en direct. Maze kugurura ngo ndiko ndadahwa, mu nyuma ndakiriza ikiganza muranyugururira mikro kugira mvuge en direct. Marerezima twavuganye amasegonda make cyane, sinzi ngene naciye nkora kuri parti ya image nsanga nakuyemwo image yiwanje kubera nari deséquilibre kubera nariko ndadahwa. Bananya ndahwa, mu mugana natanguye ndahwa ibintu bigomba kwera birenduka, mu nyuma haza ibintu bigomba gutukura bisa n'amaraso mu gatara amaraso, mu nyuma haza ibigomba kwirabura bimwe vyasa n'amaraso bihinduka ibisa n'ibiri fonce bigomba kwirabura. Donc mbandanya ndahwa niho nakirizi urutoki mu nyuma kugira naje nshinga intaya en direct. Mu nyuma muca mumbwira ati
mba amahoro mwansengeye, Imana yambohoye, Imana yankijije. Bon, ikindi no kongera ko nuko hariho na durere nari mfise aha muntu uzeye mu bitugu iruhande yo mu mbavu, nari ndayimaranye iminsi myinshi, ubu numva yaheze. Bon, ivyo byo kubona abantu badahwana kuvuga ati nahora ndabibona muri ajya image yaba TB Joshua en direct bariko basengera abantu, nkibaza ati bamwe peut-être n'ivyo baba bariko bigira. Bon, comme naje byanshikiye nahisemwo gutanga intahe. Ndabashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima. Ndashimiye Imana cyane bimwe bivuye ku mutima ko yangendeye naje ikankiza ikambohora. Imana ihabwa icubahiro, Imana ibandanye bakomeza, Imana ibandanye bongereza amavuta, mwebwe mudasiba kwitangira abandi mu kubasengera kugira babohoke, mu kubazana mu kwizera. Nizera yuko abazokurikirana iyi ntahe Imana izobagenderera nabo ikabakiza ikababohora nk'uko yantemberereye biciye ku mukozi wayo Modeste. Hama ico no kongera ko kuri mwebwe ntaho tuzinanye namwe, ntaho turahurira namwe, ndibaza yuko image yanje peut-être ngira n'ubwa mbere muyibonye. Bon, visage yanyu gusa nari maze kuyibona ku ma YouTube canke iby'ama Facebook en direct. Norangiza mvuga nti Imana ihabwa icubahiro, Imana ninahazwe ku isi no mwijuru. Namwe Imana ibandanye bakomeza, Imana ibandanye ibakomeza mu mavuta, ibongereza amavuta. Yesu ahabwa icubahiro, Yesu aninahazwe. Amen. Nisiklara bakugururiye mikro Nisiklara witwa Nisiklara ariko aradahwa mwese mu buhoke mu izina rya Yesu Kristo. Nanje kuba ariko barakira Imana ihabwa icubahiro. Emeline nawe Imana igukize, abantu bose muri ko muradahwa Imana babohowe, ubwiza bw'Imana bakize mu izina rya Yesu Kristo. Yes. Umutwaro wanje nashaka impezi mu bihimba by'irondoka. Patrice fata abantu hawe mu izina rya Yesu. Fata abantu hawe tugusengere mu kanya urambwira ati ndumva bimeze neza mu izina rya Yesu. Fata aho hantu hawe, Imana iragukiza mu izina rya Yesu Kristo. Fata yes Patrice. Yes abitweretse neza uri kuri Huawei. Yes ariko aradahwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze mu mwakire kubohoka. Murabona ukuntu imbaraga z'Imana zikiza abantu, murabona ukuntu gukora kw'Imana bikiza abantu. Haleluya. Nisiklara nawe ni wakire kubohoka no gukira. Ubu ibintu byagutuma utaja mu mihango birangire mu izina rya Yesu Kristo. Urabohotse wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yes. Umuntu wese azi ko ariko abantu mwese. Yes. Alo turabe yaje ishashe umukobwa nawe ananice n'inkomo y'ubusambanya rero yifuza ko nawe musengera akabohoka. Turamusengera arabohoka mu izina rya Yesu Kristo. Urabyumva? Turabe yasashe yiduze hejuru ndani. Yasashe yiduze hejuru ndani. Idishashe yadashwemo. Oh my God. Erozuye. Nabonye tukurandara yo mu mega n'amaraso sinzi. Byaheze wakize wabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Nanje musengere fise amaguru abyimba iyo hashushe. Uwitwa Kami wakire gukira ayo maguru mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bakubonye bazokuzana. Uwitwa Fisto urabohotse. Nanje ndiko ndadahwa. Uwitwa Belize, uwitwa Lize, Chamali Blessing, uwitwa B espace narize. Ivyo no musi reverence totale kwa buri muntu wese ariko aramubyaka Kami. Imbaraga z'Imana n'ubwiza bw'Imana buruke. Nisi na Yesu Kristo. Ngiye kwakora igikwane mugira ikibazo. Ngiye kwakorera igikwane cy'ubwiza, igikorane at distance,
nshuti yanjye ndagutuye ibintu bizaba birimo biraba kuko Imana ntiyambwira date mugabo yarakinyeretse neza tugikorera hano. Imana yamuje bamugisha cyane. Fisto wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Yes, sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka wese, sohoka wese vayo, sohoka, sohoka wese. Yes, yes, sohoka. Izo ndoto mbi zisoke mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka mu izina rya Yesu. Yes, sohoka ntibyongere ukundi. Urakize ubaye muzima nawe urakize. Belize nawe urakize mu izina rya Yesu Kristo. Nesi Clara abariko baradaho boss murakize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bw'Imana, imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana, gushaka kw'Imana kubabayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo murakize mubaye bazima. Ndavuze ngo murakize mubaye bazima, murabohotse. Ubwiza bw'Imana babayeho n'imbaraga z'Imana zibabayeho. Ndavuze ngo bigasubira ukundi mu buzima bwanyu. Murabohowe mubaye bazima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yesu ashimwe. Hama nanje ndi mubo Prophet yasengeye dimanche. Yariko asengera umuntu kuri Zoom, hama nanje niko ndamukurikirana kuri Facebook. Hama uko yamusengera niko nanje nakumva ameze nabi. Turatangura kudaho. Cyandika muri commentaire ati nanje ndiko ndadaho mu nsengero. Niyo yacavuga izina ryanje ati ni Clara akira gukira. Hama ndashima cyane ukuri yasengeye. Nabyirutse numva mu nda mbabaranye, numva ububabare. Muga ntibyari byinshi cyane nuba naradashe, muga nanje mu badashe naradashe. Hama ndashima Imana ukwingene yabanye nanje. Kwiyiri yankijije nkakira gukira. Prophet mwarakoze kushora ko dusengera. Hama Imana ibahezagire. Murakoze.